Alléluia. Amen. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine de ma part. Dis-lui, Papa Théo vous salue. Salimia jirani yako, mwambie Papa Théo anakusalimia. Fais-le comme si c'était moi-même. Uifanye kama vile ni mimi niko namsalimia. En souriant. Kwa kucheka. En souriant. Umfanye kwa kucheka. Pose-lui la question, quelles sont les nouvelles? Umswali mapya ni nini leo? Alléluia. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur. Tunabariki Bwana. En tout cas, nous le bénissons. Kwa kweli tunambariki. Pour son amour, sa bonté, sa grâce et sa miséricorde à wema notre wake, égard. kwa rehema zake anajali kwetu. Merci à lui Tunasema asante kwake d'avoir rendu possible encore ce jour nouveau. ambaye anatupatia siku mpya hii. Et cet après-midi dans sa présence. Jioni ndani ya uwepo wake. Bien-aimé, dans la vie, s'il faut aimer un endroit, c'est la présence de Dieu. Mpendwa katika maisha, fasi ya kupenda ndani ya uwepo wa Mungu. C'est le seul endroit où les destinées changent. Ndio mahali ambapo ujio unabadilishwa. C'est le seul endroit où le vie change. Ndio mahali ambapo maisha yanabadilika. C'est le seul endroit où il y a des guérisons spontanées. Ndio mahali ambapo ponyaji uko kawaida. C'est le seul endroit où on a la joie authentique. Ndio mahali ambapo kuna furaha ya kila leo. C'est le seul endroit où on a la paix intérieure. Ndio mahali ambapo kuna amani ya ndani. C'est le seul endroit où nous avons des révélations. Ni hapo ndipo tunawasiliana. Tout est possible dans la présence Hapo de yote Dieu. yanawezekana ndani ya uwepo wa Mungu. Un enfant de Dieu dans la présence de Dieu, Kwa ndani ya uwepo wa Mungu c'est comme un poisson dans l'eau. ni kama vile samaki ndani ya bahari. Alléluia. Amen. Et donc, merci à lui. Asante kwake. Encore une fois, merci à notre pasteur, Sema pia asante kwa mchungaji wetu, le révérend Mabutwa, mchungaji Mabutwa, pour son amour, sa grâce, sa bonté kwa upendo wake, kwa neema na rehema à zake notre égard kwa ajili et yetu d'avoir sisi. renouvelé encore une fois sa confiance à notre égard. Kutukubali tena mara tena kukua. Merci à tous les conseils des anciens. Asante kwa baraza la wazee wote. Merci de nous assister, soyez bénis. Asante kutushiriki, tunasema mbarikiwe. Merci à tout le monde sauf personne. Asante kwa kila yote ambaye iko À hapa, tout celui qui a travaillé. kila yote ambaye anafanya Que huduma. le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Merci pour les DJ pour un bon son. Asante kwa wafundi mitambo kwa sauti nzuri. Let God bless you so much. Bwana wabariki kabisa. Nzamba kubeneshe. Bwana wabariki. Pale mina kwa bufachi. Nzamba kubeneshe. Mungu akubariki. Alléluia. Amena. Voilà, je suis accompagné par de nouvelles figures. Nimesindikizwa na viumbe vipya. Toute la délégation va se tenir debout un tout petit Wote peu. watasimama. La délégation c'est Makoise, voilà, ils sont là. Wako pale. Est-ce qu'on peut quand même célébrer Dieu? Tunaweza kushangilia kwa ajili yao. Vous connaissez déjà Papa Glody. Tayari tunamfamia Papa Glody. Et celui qui est, je crois, à sa droite, Mwenyeko kwa ukume kwake. il s'appelle Papa Lévi. Naitwa Baba Levis. Il est formateur à l'église Yeye ni mwalimu kanisani de la parole de Dieu wa neno la Mungu. et enseignant. Na ni mwalimu vile vile. Et celui qui est à sa gauche, Mwenyeko kwa kuume kwake. c'est un chant très, très merveilleux. Ni mwimbaji maalumu. Il s'appelle Charles. Anaitwa Charles. Il chante très bien. Anaimba vizuri. Très bien. Vizuri. Mina semaka ye kusa hata dotaka injo bata dotaka sasa jua ile kipawa. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà, donc ils m'ont accompagné. Je suis très content et béni d'être accompagné par les enfants. Wamenisindikiza na nimebarikiwa Je kusindikizwa na les aime watoto. beaucoup, ils m'aiment aussi Na beaucoup. wapenda na wananipenda hivyo Et nous hivyo. nous aimons, nous sommes tombés amoureux. Na tunapendana, tunakuwa wote wa wapenzi. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant qu'ils s'aiment? Tunaweza kuwashangilia wako wanaketi. Amen. Qui n'était pas là hier? Nani ya kukua hapa jana? Ceux qui n'étaient pas là hier. Mwenye tukua na ijana hapa. Ah, est-ce qu'on peut acclamer ceux qui sont venus Tunaweza aujourd'hui? shangilia wenye wamefika leo. Ah, gloire à Dieu. Tukufu kwa Bwana. Bien, nous voulons cheminer avec notre enseignement que nous avons commencé depuis hier, Tuendelea na somo ambayo tulianza tangu jana, lequel nous avons intitulé Nous sommes ouvriers avec Christ. ambayo inaitwa sisi ni wafanyakazi pamoja na Et Yesu. si donc nous sommes ouvriers, Sema tuko wafanyakazi, nous devons mettre la main sur la pâte. lazima tuweke mkono wetu kwa Nous kazi. devons nous lever. Lazima tusimame, Nous devons travailler. tutumike. Nous devons servir. Tunapaswa kufanya Nous devons kazi.
répondre à l'appel, kisha kujibu kwa wito, à la vocation qu'il nous a kwa adressée. wito ambao ametupatia. Et donc depuis hier, nous avons lu beaucoup de versets. Tangu jana tulisoma andiko nyingi, Je ne vais plus y revenir. naweza tena kuirudilia. Je crois que vous allez garder ces Kwa versets-là kwamba mtachunga hiyo maandiko, parce que je vais les utiliser au fur et à kwa maana mesure. ndazitumia wakati tuko tunaendelea. Hier, on a lu beaucoup de versets Jana très tulisoma andiko importants, nyingi za maana très sana, profonds, ambazo za qui kilindini, nous interpellent au service, ambazo zinatukumbusha juu ya qui nous kazi, ont prouvé combien ambazo zinatuonesha namna gani c'est que Dieu attend de nous. yenye Mungu anangoja kwetu. Après le salut, Kisha wokovu c'est le service. ni kazi C'est que Dieu attend de yenye nous. Mungu anangoja kwetu. Après le salut, Kisha wokovu c'est le ministère. ni huduma. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons défini à long et à large qu'est-ce que servir Dieu. Jana tulifafanua kindani na kiwazi kutumika Quand Mungu on ni dit nini. je sers Dieu, Nikasema namtumika ou alors Mungu servons Dieu, ama kutumikia qu'est-ce Mungu que cela veut ile dire? inamaanisha nini? Hier, nous avons explicité ça Jana tulifasilia en gros et en détail, kwa kindani et avec même des exemples tukapana éloquents. mifano mbalimbali. Mais en résumé, nous avons dit Kwa ceci, kifupi tulisema hivi que servir Dieu kwamba kutumikia Mungu est un engagement quotidien. yani ni uamuzi wa kila siku, Un engagement yani quotidien kujitoa kila siku, qui se traduit par l'amour pour ambayo Dieu inaonyeshwa ndani ya upendo wa Mungu et l'amour à d'autres na personnes. upendo kwa watu wengine. J'aime Dieu chaque jour Napenda Mungu siku et zote, j'aime mes semblables aussi chaque jour. napenda ambao wananifanana kila siku. C'est-à-dire l'amour pour Dieu Kusema upendo kwa et Mungu l'amour pour les na autres. upendo kwa wengine Ça se traduit aussi par l'humilité. pia inaonyesha kwa unyenyekevu. C'est-à-dire je dépends de Dieu. Kusema mie natokana na Quand je Mungu, sais que moi je dépends kijua totalement kwamba de Dieu, mimi natokana na je serai Mungu, obligé de servir ces dieux tamuishwa kumtumikia Mungu pour qui je dépends. ambaye mimi ni Nous avons dit wake. que c'est le dévouement Ni kusema ni kuamua envers les autres kwa watu et wengine envers Dieu. na kwa Mungu vile Et vile. c'est une réponse naturelle Pia ni jibu à ikiwazi l'amour de Dieu kwa upendo wa Mungu que nous témoignons ambao tunashuhudia à lui, kwake, à d'autres, kwa wengine, par notre style de vie, kwa namna yetu ya notre kukua, manière de faire namna yetu ya kutenda, au quotidien, kwa kila leo yetu, chaque jour, kila siku, en utilisant tout ce que Dieu nous a kwa donné, kutumia yote Mungu tout ce que nous alitupatia, sommes, jinsi tuko comme sote, étant une provision, kama vile akiba yetu envie de servir Dieu. kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Alléluia. Amen. Et ce soir, vite, Na jioni haraka après la haraka, définition, kisha ufafanuzi, nous voulons répondre à une question nataka kujibu swali moja très importante. ya muhimu sana. Pourquoi servir Kwa Dieu? nini kutumikia Mungu? Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kutumikia Mungu? Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kumtumika Mungu? Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kutumikia Mungu? Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kutumikia Mungu? Je vais vous donner un certain nombre de raisons. Nawapatia masheria mbalimbali, Un certain nombre de raisons. sheria mbalimbali. La première raison, Yaani sababu ya kwanza, sans pour autant aller plus loin, bila kuenda mbali zaidi, servir Dieu. kutumikia Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa sababu c'est un commandement absolu ni amri kamisa de Dieu lui-même ya Mungu ye mwenyewe auquel tout croyant ambayo kila muamini devait obéir lazima aitii, scrupuleusement. yaani kikweli. Je répète, Narudilia tena, pourquoi servir kwa Dieu? nini kutumikia Mungu? Parce que Kwa sababu c'est un commandement, ni uamuzi, c'est une obligation, ni shurti, c'est un devoir, ni kazi. ce n'est pas une option, Haiko ase ce kwa n'est fulani, pas si je vais, haiko ase mimi nataka, ce n'est pas si je vais, hapana mimi non, kutaka. non, c'est un devoir. Ni kusema ni uwajibu. Et lorsqu'on parle d'un commandement, Ukasema juu ya sheria, c'est qu'à côté de ces commandements, ni kusema nje ya hiyo il y a sheria le péché. kuna dhambi. C'est-à-dire quand tu ne fais pas, Wakati ou hauifanye, quand tu n'obéis pas, aba kama tu utii, deviens rebelle unakuwa et upinzani tu as péché contre na Dieu umefanya dhambi kwa Mungu qui t'a sauvé ambaye alikokoa pour le servir. ili uweze Et donc kumtumikia. la première raison Sema sababu ya pour kwanza laquelle nous devons servir, sasa tumtumikie c'est Mungu, un devoir à tout croyant. yani ni jukumu ya kila Hier, nous avons muamini. lu un passage Tulisoma jana qui andiko nous a dit ambayo que inatuambia Dieu nous a sauvés Mungu et alituokoa après le na salut, kisha il wokovu nous a adressé akatuita, une sainte vocation yani mwito takatifu de les servir. ya kumtumikia. C'est-à-dire après le salut, Sema kisha Dieu wokovu nous appelle au service. Mungu anatuita kwa kazi.
Et si tu es sauvé Na kama sans umeokolewa servir Dieu, bila ou kutumikia tu ne Mungu, fais rien pour Dieu, ama ufanye kitu kwa alors nous Mungu, doutons de ton salut, pale tunatia mashaka le kwa wokovu wako. résultat de ton salut, Yani matokeo ya la wokovu wako, retombée de ton yani salut, kinyume ya wokovu la yako, conséquence de ton salut, kinyume ya wokovu c'est le yako, service pour Dieu. ni kazi ya Mungu. Et hier nous avons dit, Tulisema nous jana, n'avons pas besoin d'aller très tôt au ciel. hatuna haja ya kwenda mbio mbinguni. Nous n'avons rien à faire d'abord au Kule ciel. hatuna kazi kwanza Tu as kufanya. d'abord à faire ici, Una kazi kwanza kufanya et hapa. tu dois vieillir ici, Na unateseka en train de hapa, servir Dieu, kutumikia Mungu. en train d'élever Dieu, Kuanza en kumuinua train Mungu, d'adorer Dieu, en kumtukuza, train de chanter pour Dieu, en kuimba kwa train ajili de yake, faire tout ce que tu peux kufanya faire yote unaweza kufanya jusqu'à ce que tu vieillisses, mpaka unazeeka, afin que tu ailles de l'autre côté mbele uende ngambo ingine pour l'adoration éternelle. kwa kuabudu milele. Alors la première raison, Sababu ya kwanza c'est ni un commandement. shurti. La Bible dit dans Psaume chapitre, ou du moins le vers, disons comme Psaume c'est comme une poésie, Psaume 2, le 11e vers. Ndani ya Zaburi 2:11 La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: servez l'Éternel tumikia Bwana avec crainte kwa woga et réjouissez-vous na mfurahi avec tremblement. na kutetemeka. Alléluia. Amen. C'est un devoir. Servez l'Éternel Yani ni jukumu ya avec kumtumikia Mungu crainte. kwa En woga. d'autres termes, Kwa kusema on namna va y nyingine, arriver. On ne sert pas Dieu n'importe comment. hawezi mtumikia Mungu ovyo ovyo. On ne sert pas Dieu n'importe Mungu comment. awamtumikia hivi hivi. Il faut revoir ta manière de servir Naomba Dieu. kuona namna yako ya kumtumikia. Lorsque tu serviras, Namna unaweza tu ne mtumikia, dois pas servir n'importe comment. hautamtumikia namna yoyote Au-delà ile. d'être un commandement, Zaidi ya kuwa un shurti, devoir, zaidi ya kukuwa au-delà majukumu, d'être une recommandation, inakuwa tena uamuzi. tu dois le faire avec tremblement, Utaifanya kwa avec kutetemeka cœur, na kwa moyo, avec révérence, na kwa avec kulinganisha, obéissance, kwa kutiifu, pour que tu puisses en tirer bénéfice. ili uweze kuipatia kwa faida. Alléluia. Amen. Deuxième verset, Romains 12, 11. Andiko ya pili Warumi On a lu ça 2:12. hier. Là, on dit, ayez du zèle Asema tuwe na et bawa, non de la paresse. hapana Il dit, uvivu, soyez fervents na d'esprit. tutumike katika roho. Et la dernière partie dit, servez le Anasema Seigneur. mwisho tumtumikie C'est Bwana. un ordre. Servez le Ni Seigneur. shurti, tumikia Bwana. Servez le Seigneur. Tumikia Bwana. C'est comme un ordre. Kama vile shurti. C'est une recommandation. Ni shurti. C'est un impératif. Ni tendo Si tu ne inakuwa. le fais pas, Kama uifanyi, tu as péché. umefanya zambi. Si tu ne le fais pas, Kama tu uifanyi, ne mérites pas wewe haustahili la faveur de Dieu, kupata la faida ya Mungu, bénédiction divine. baraka za Tu ne mbinguni. mérites pas Au la umestahili bienveillance de Dieu. ama mazuri ya Mungu. Parce que le service pour Dieu Kwa maana kazi kwa Mungu attire la faveur, inaleta la neema. grâce de Dieu Inaleta neema ya et Mungu. l'attention de Dieu sur Na nous. Mungu kukua kutuangalia zaidi. Ça passe ou ça casse? Inaendelea. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Kutumikia Mungu ni shurti, haiko kutaka. Kama ungali unatumikia Mungu juu unataka, hauyayobye huko ndani. Habatumikia yake Mungu juu banataka. Banatumikia yake Mungu malitokoa juu ni shurti. Kabisa. Sitatumikia Mungu. Ndapokia wasomea verset mwa Malachi, mtu mmoja anasema basi Mungu depuis tulianza kutumikia tulipata nini? Tangu zamani mu Biblia. Donc watu depuis tulianza kutumikia tunapa hatutumikiake Mungu juu tupate vitu. Mais tunatumikiaka Mungu juu alitupata. Amen. Ça passe? Ça passe. Ulikuwa muzambi zako, mu mateso yako, mu buchafu yako, ulikuwa umepotea milele, ulikuwa umeenda mbali na Mungu, ulikuwa utaenda jehanamu. Sasa Mungu akakutafuta akakupata. Sasa sali kupata Kenya na kulomba umtumikie tu. Amen. Maana umeokolewa juu ya kumtumikia. Musa anaambia Farao, acha taifa langu liende linitumikie jangwani. Amen. Yani taifa la Israeli liliokolewa haiko juu baende babarikiwe. Wokovu yo peke ni baraka kwanza. Sasa liliokolewa juu lende litumikie Mungu mjangwa. Na dunia yenye tuko ndani ni jangwa, hamuna uzima pasipo Yesu. Sasa kazi yetu hapa chini ya jua ni kumtumikia Mungu.
kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa mali yako yote, kwa akili zako zote, kwa shule yako yote, kwa bujana yako yote, na kwa burembo yako yote. Amen. Ndio maana kila kenye Mungu alikupa ni vifaa vya kumutumikia. Amen. Hata ile bote uko na ile burembo ni ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si mimi naongea mzuri kwa hii pointi. Sasa hivi tu ya kutumikia Mungu bakubembeleze, juu ende kukorale, kama banita habataniona. Wache wende hata loja. Mungu hatakosa. Biblia inasema na majio itafani. Tamtumikia. Kukanisa bana yuo kinitilia fiere, mie mimi napiga battery kama siko ndakufukuza mimi peki. Utaona Mungu ataleta batu bajuere ya battery batatu pale pale. Bakujue kusente banakuya ine ulikuwa umoya. Mimi na moderaka mzuri. Utasuka mtoto mwana toka tu mumkutana na modere kukushinda na kuzimisha. Kabisa. Mimi sieze na batu kama unatumika na mimi unatumika na afande soda. Kazi ya Mungu ni kazi ya bajeshi. Jina yake Bwana wa majeshi. Soda hana vya kusema ni avozordre. Kama unajua Mungu ni Bwana wa majeshi, kazi ya Mungu ni nini? Soda wakimwambia twende anaenda, tupande tunapanda, tushuke. Alilala njala hana droit kusema hata Mungu ni ile. Afande tulala njala utapigana leo, ambia we ndakupiga kwa mkichwa we. Ukielewa kazi ya Mungu vile utaitumika bila kusukuma na kubembeleza. Na njoo kwenye utaanza barikiwa. Paske Mungu anasomaka motivation, anaangalia nini njoko natumikia na namna gani. Nitakia bafundisha namna gani mtu anapaswa tumikia Mungu. Bwana tusaidie sana. Amen. Servez le Seigneur. C'est un privilège. C'est une grâce. Mimi niko na nikapeti mwa niliko malia mwa Ibirere hapa hivi mwa Ibirere. Si nilikuwa nisharibikia hapa ku Jolie Hotel hapa. Kuna vuta kabangi hapa ku Jolie Hotel. Minjo nilikuwa parmi ba president Chicago Bulls hapa. Nilikuwa naenda na kopere na basoda na nipa teni na vala busiku na kukula maboro ovyo ovyo. Kumi Mungu ilikuwa ananikalkile tu. Ilikuwa ananikalkile siku mwaka nianguka hako. Ndio yali nianguka kako, nilidragaka fie mwe vijua buyana yake. Kumbi buyana inaweza leta mtu kwa Yesu. Kama leo niko na kuhubiri ni juku kwa buyana mweli ni atiraka. Haleluya. Nikamdrage, kumbi wabatu walikuwa na okoka haiko sawa wewe. Wewe mwe bana draga kwa unatoka imba bana kudrago na anguka. Komu nini? Komu nini wewe? Uliokoka kaka? Yaka niambia hakuna shida tutapendana tu, lakini kila siku uko unanisindikiza ukanisa. Pale na niko ku UTMC Park la Source. Nikaanza msindikiza, siku ya kwanza sikusikiaka hata A au B. Saba tu biko wanatafuta uso wa Bwana, mimi niko natafuta uso wa dada. Juu nilikutaka badada bakiana banayala mkanisa. Njoo ilikuwa Eglise francophone ya kwanza, maana yake makano zote za Goma ziko pale. So banuko natupa licho ku gramu, unatupa gramu, unatupa na sawa, ndugu mimi nachanganyikiwa. Na siku ya pili memsho, na siku ya tatu, siku ya 4 bakafaa erere, sasa bakanikalisha mbele hivi. Juzi ile siku zingine nilikuwa nikala katikati. Sasa niko naona ba mbele na ba nyuma na ba pande zote. Sasa ile siku maraba nikaikala mbele, hakuna kisi nilikuwa nafaa batani suspecte batani shiba. Sasa ile siku pastor kakuwa sasa vile minjo alilalia. Mpaka nikasema ndugu njoo kispende ba poro hiki. Papa sangi niambia tusangi nitakubiru. Mpaka niseme maisha yangu yote aitie pale. Jusa Mungu alikuwa anaongea na wewe angoe en detail. Anaongea na wewe. Najua kisi niliokoka. Sasa nilifika mkanisa nikasababu hata kama ule momiko. Panikaanza hata msikia haya. Nikasema Mungu hivi ana yatu niko huko juu yake. Nikakushona unaenda lomba pardon sedado nisamee kona nikutraga. Akasema hapana, kwanza Bwana sifiwe. Mewe bote yako ni ya kuangusha wafrere tu mkanisa. We bote yako ni ya kuangusha tu badada mkanisa. Mungu akusamee na kuwezeshe. Uelewe kwamba ile bote yako, akili, vyote unavyo, tala, don, vyote ni vya kutumika kazi ya Mungu.
Mungu akusaidie sana. Ambia jirani yako kutumikia Mungu ni shurti. Kama upendi uache. Na kama unaacha, Biblia inasema muti yenye haitowe matunda itakatwa, inatupa motoni. Kutotumikia Mungu ndio inatuma watu banakufa précocement. C'est-à-dire unakufa haraka na haungelikufa mbele. Parce que Mungu anakuta kuliko mtowe matunda, uko natowea ndio shetani matunda. C'est-à-dire kazi yako mkanisa ni buchawi, bulozi, bufumu, bupigalamuli, busharati, bwizi, masenganyo, njoo tu binakubeba mkanisa. Sasa Mungu anaangalia anasema huyu mimi na regrete kumupanda, acha nimuvune haraka sana. Juu nikimwacha atafaa madega. Ndio ile Biblia inasema sewa vile ni kumuongezea hata nguvu za upotevu. Ukipata hata neema ukoke hata kusaza mwisho. Parce que uko inutile, uko danger, hauko baraka. Il y a des chrétiens comme ça qui ne sont pas des bénédictions. Ce sont des pierres d'achoppement. Ce sont des problèmes à l'église. Et même dans le corps de Jésus-Christ. Tout ce qui l'intéresse, ce sont des choses charnelles. Que Dieu nous aide. Alléluia. Deuxième raison. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi servir Dieu? C'est notre vraie ou alors notre véritable raison d'être. Hiyo ndio sababu yetu ya kweli ya sisi kukua, kuishi. Ta vraie raison d'être. Yani sababu ya kweli sisi kuishi. Ta véritable raison d'être. Sababu ya kweli ya mtu kuishi. Ce n'est pas le mariage. Haiko harusi. Ce n'est pas le business, les affaires. Haiko kazi. Ce n'est pas le travail d'abord. Haiko kazi kwanza. Ta vraie raison d'existence. Sababu ya kweli ya mtu kukua. Ce n'est pas tout ce que tu penses là-bas. Haiko tenyoko na fikiria ndani yako. Ce ne sont pas des voyages. Haiko masafari. Ta vraie raison d'être. Sababu ya ma raison d'être, ma véritable raison d'être, c'est de servir Dieu à tous égards et dans tous les domaines et selon l'appel et la vocation de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas là au hasard. Tu es un plan de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Tu existes pour Dieu. Dieu ne t'a pas créé en désordre. Dieu ne s'était pas trompé. Dieu ne s'était pas trompé. Il a tapé juste. Tu existes pour lui et pour le servir. C'est pourquoi il a investi en toi les talents, les dons. Et il t'a donné le salut juste pour que tu le serves. Si tu ne le sers pas, tu n'as pas raison d'être. Tu dois être effacé. Sio kama mimi nakusaidia. Raison ndio nini Mswahili unasema? Kweli sababu. Asante. Sababu yako ya kukua ni kumtumikia tu Mungu. Benye balikufa wabashinde kitu kabisa. Na kwa balikufa balikuwa wanatumikia shetani muzambi, balienda jenamu ververe. Sasa kama Mungu alikuacha, nijua angali na mpango na weye. Na kuko vitu vyake vyenye alikuficha ndani, vyenye binapaswa hudumia ufalme wake na kuhudumia kanisa lake na nchi zote na hata ulimwengu mzima. Usijionee weye uko mpango ya Mungu, na kuna batu mwa hii dunia benye Mungu atakutanana nabo kupitia tu weye. Mimi nasemaka hivi, kuko batu biko Etazini, kama si yakutanana nabo maisha yao haitabadilika mu domaine fulani. Na Mungu atajiarranja katu yepeke mimi nende Etazini juu yabo tu. Jana nibelezea kisi nilikuwa Cameroon na nilibelezea ushuhuda moja ya franga moja hivi. Ile couple saa nifika bakaniambia se wewe ukukuya Cameroon juu tu pumzika. Nilienda tu kupumzika. Asa hapana shinjo likuia. Balikuwa mkanisa ya mzuri, pastor wa mzuri wa nguvu, kwanza nishamwalika pale ukanisa, pastor mzuri sana. Lakini kila mtu yuko na neema yake kabisa. Wewe hautakuwa, mie sitakuwa wewe. Na siku mimi natakuwa wewe, mimi najiharibisha na sitakuwa wewe. Kabisa. Sasa biko mwewe, habiko mwingine. Sasa ndio maana kama haufanye kazi ya Mungu unatukosea, unatuhombesha. Kuko batu biko wanakufa muzambi juu yako na damu yabo itakuwa juu ya kichwa chako.
ile kipawa ulipata, ile bidii, ile vyote venye uko navyo ni juu ya kumrudishia Mungu utukufu kwa njia ya kazi ya Mungu. Kabisa. Et donc ta raison d'être, Sababu yako c'est de kukua servir Dieu. ni kutumikia Mungu. Ne venez jamais à l'église parce que Usikuye kanisani juu tu as besoin du mariage. juu unataka Non, uolewe. le mariage c'est juste une conséquence. Harusi C'est un ni résultat, matokeo. c'est une retombée. Ni matokeo C'est tu. c'est une récompense. Ni kilipo. C'est une provision Ni akiba pour que fulani. tu serves Dieu bien. Kuweza kumtumikia Mungu Ne faites vizuri. jamais de vos requêtes Au usifanye kuwa hitaji la yako. première motivation Yaani kinaweza pour kusukuma cha servir kwanza Dieu. kutumikia Non, non, Mungu. servons le Seigneur Tumikia Bwana parce qu'il nous a sauvés, sababu kwanza il nous ametuokoa, a appelés et akatuita c'est notre raison d'être. na ni yatufanya sie kukua. Moi, quand je sers Dieu, c'est Nika ça. namtumikia Mungu njoo hiyo. Je suis prêt pour tout. Niko tayari kwa yote. Vu que je vive ma raison d'être. Jinsi mimi naishi njoo Servir na Dieu. kuwa kutumikia Mungu. Frangangu mingi naishaka mkazi ya Mungu. Frangangu mingi ni kazi ya Mungu. Mali yangu yote ni kazi ya Mungu. Bosi yapata ya mingi meningenda pata ingine. Meni kazi ya Mungu. Kila kitu Mungu alinipa ni kazi ya Mungu. Mungu alinipa magari, siende frime na gari. Yo, nikitoka na gari mimi nenda mkazi. Hivi ya kufrime nende ku resto. Hautanibanaka. Nikifa mouvement yote ni kazi ya Mungu. Ni kazi. Nikigusa mfuko ni kazi ya Mungu. Parce que njo maana yangu ya kukua kwa hii dunia. Unajua kenye kinapatiaka maisha yako valer, haiko franga, haiko manyumba na haiko ndoa. Ndoano mingi ni ndoa na ndoa ni ndoano. Kenye kinapatia maisha yako samani ni wakati unaishi raison d'être yako. Kabisa. Binapita? En d'autres termes, même si tu as 1000 maisons, hata una nyumba même si tu as 1000 voitures, hata una magari même maelfu, si tu as des comptes bancaires, hata una pesa kwenye benki, ces choses-là yale ne yote valorisent jamais ta vie. ailete samani Ce kwa qui maisha va yako. valoriser ta vie, Itapatia maisha yako c'est quand samani tu vivras ta raison kati d'être. utaishi kwa sababu ya kukua. Ta Bible dit dans Ephésiens 2:10, Kwa Efeso 2:10 Biblia on a inasema, lu ça hier, tulisoma jana, car nous sommes son ouvrage. kwa maana sisi tuko wafanyakazi Manake- wake. Wafanya kazi hapana hapa. Hii ouvrage, c'est-à-dire kazi ya mikono yake. Tuko kazi yake ya mikono. Exact. C'est-à-dire tuko kazi. Unaona potier, unaona watu wanafanyaka bumapo. Unaona anakamata budongo anaifinya anapatia kitu forme. Maana njoo pense ya Paulo ele. Anasema shi tuko kazi ya mikono yake. Si vile? Ni kusema kwanza yeye alitumika, akatutumika. Sasa shi tuko resultat ya kazi ya mikono yake ya Mungu. Hauko resultat ya kazi ya mikono ya baba yako, mama yako, dada yako, shangazi yako wala mchungaji wako. Uko resultat ya kazi ya mikono ya Mungu. Kabisa. Mikono ya kimungu, mikono takatifu. Ile je pensais, kisha nasema ayant été créé en Jésus-Christ. Kwa kuumbwa ndani ya Yesu Kristo. Yani alituumba pana nje ya Yesu, ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu. Hii kukumbika ndani ya Yesu ndio kuzaliwa ya mara ya pili. Kabisa. Parce que zambi ilikuwa kubeba mbali kwa kufa. Ulikuwa uko wake tena. Mshahara wa zambi ni mauti. Mena sasa ndani ya Yesu Mungu akakuumba upya. Kabisa. Uko kiumbe kipya. Ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Yesu ya kale yamepita na mambo yote yanakuwa mapya. Sasa ile kukua mpya kuna maana yake. Il dit maintenant pour des bonnes œuvres, pour des bonnes œuvres. Kwa kazi njema. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres sont au pluriel. Pour des bonnes œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres. Kuna makazi nyingi. Il y a beaucoup de ministères. Kuna huduma nyingi. Il y a beaucoup de services. Kuna kazi nyingi. Que Dieu a préparé. Ambazo Mungu aliandaa depuis avant. Tangu misingi ya ulimwengu. Afin que nous les pratiquions. Mbele sisi kuifanya. Maana tu kazi yake. Ikiswahili ndio litupunja. Tu kazi ya mikono yake. Tuliumbwa katika Kristo ndani. Tutende matendo mema ambayo tokea awali zamani Mungu aliyatengeneza ili tuyatende, tuenende nayo wala tuyatende. Hauko mwili wa Kristo kwa bure na hauko muhermoni kwa bure. Uko ndani ya mwili wa Kristo
na wesa kiungo ya mwili, kuna kazi, kuna majukumu uko nayo ndani ya mwili. Ndio maana hapana kuona kia mkanisa kushofe kiti tu. Na sasa una kipasula na hautakiuza hata. Niulize yako unafanya nini mkanisa kwanza wewe? Uliza mwenzako unafanya nini mkanisa? Uliza, mimi nakupa autorite. Ataka ni ambassadeur mwanekala pembeni yako. Sasa tuko ba frère Shibot. Muulize unafanya nini mkanisa? Haiko ile ambassadeur ndio takwebambe. Unafanya nini Mungu mkanisa? Kama uko president, kama uko premier ministre, siye uko nani, kama uko general, unafanyaka Mungu nini? Ya Mungu nini mkanisa? Hautenda ambia Mungu wewe pekee ulikwenda nilikuwa naosha samaki zilikuwa mshagali. Mungu atakwambia na samaki zako na wewe motoni. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun. Kuna matendo Mungu tu aliweka juu ya kila mmoja dois wetu. une chose à faire à l'église. Chakuwa na kitu fulani ya kufanya kanisani. Arrange-toi après cette semaine. Ujipange de chercher toujours à faire à l'église. Tafuta kitu cha kufanya kanisani. Cherche à faire à l'église quelque chose. Tafuta kufanya kanisani. Ne sois jamais à l'église. Usikuwe tu hivi kanisani. Laisse des traces, pose des actes. Afanya matendo. Inombo kikufa tusisa. Unaona kwa mtu anakufahamu kanisa, mnazoulizana sasa, njoo wapi? Bila sikia tulikufisha mtu ni wae. Sasa haoni ndani dada banaza sasa kukujuia njoo ule wa choko. Unaona iko na choko. Sasa wa choko moevi. Ashakuwa tash hivi sasa tenia soda. Njoo mwenye alikufa. Ingilikuwa mzuri baseme hapana. Mwenye kwanza hauna besoin. Ase ule dada mwenyana anatuimbiaka batu banajazwa mapepo zinakimbia bagonjwa banaanza pona. Sijui ule dada ule kaka ule mama anakoropa ibada anakoropa kanisa. Ule papa mwenye anatumikiaka Mungu na frangaki yeye njoo aliuzaka imanjanja. Ukumbuka ule papa njoo alifanyaka hivi. Njoo maana Dorika lilamuka balikumbusha kabisa ukumbusho. Parmi ma prière zenye Mungu hasotake ni prière ya ukumbusho. Orju prière ya ukumbusho ekuwe inombo kwenda vya kukumbusha Mungu. Kabisa. Sasa we pale hauna vya kukumbusha Mungu. Niambie unaweza kukumbusha Mungu nini? Nini mwa hizi matendo hii matendo banaita matendo. Ndio kisi banaita matendo. Mwa ile matendo ushafanya tendo gani? Hata tuseme tunatauza parcelle, tunataka jenga kanisa. Siku tulikuwa tunajenga kanisa kwetu. Papa mwaka niambia ase hata kuya tena. Nikamwambia juu ya nini? Tulikukwaza. Ase hii vitu ya kuingia mkanisa yenyewe iko naanza kujenga banamaliza mtu franga. Siku mtayalisha njoo ndarudia. Kweli sasa tulialisha karudi? Na mimi nishamtia pembeni simulombake na atumulombake na atumutafutake. Naambia bakie tu pale tukusaidie ende mbinguni na buchoyo yako. Kama ni ya Kinyabungo, kani ya Kirega, kani ya Kishi, kani ya Kindande, mimi sijue. Bakia tu pale shi tukusaidia kwenda mbinguni. Shi tulipata kwa bure tutakuwa kwa bure. Na sana unapata shida na kiapase ungeniombea Moromi na sawa ni juu siwezi kuambililia. Kwa sababu Mkristo anakiona anamwambia huyu nilipasha mwambililia anamwambia nifunge macho nifungule nisikone macho yangu. Kama kaza vile. Haufai kitu kanisa. Mihali njoo mihali. Siku moja mimi nafanya appel de fonds kanisa ya tulikuwa na besoin ya $20,000. Tukasema tukamate deni ku banki kisha tutaanza elipa. Kisha mimi niko nafanya kisha petit moya hafanye kitu kanisa. Maki anakuaga tu tena anakia nyuma kuibada. Ibada inaanza 8h anafika ma 10h. Kisha maki anakuaka nyuma anatoka mbele muibada. Jumina uyaka mimi naweza kuambia ule petit ule anakuwa impoli mkanisa. Jumina ya kila mtu. Kisha akaenda akakusanya bezake. Asemi naona pastor wetu ashakuwa kimwili. Comment unaweza lomba $20,000 na bajene biko mkanisa biko crise. Ile la walipasha kama tuanze igabulia watu. Nikamwambia bumbafu kanisa ni ONG. Eske shi tunagabula franga au kanisa? Tunagabula njoo uzima wa nini? Wa milele. Amen. Tuko na visa ya kukubeba mbinguni. Kanisa iko ONG. Hivi tu ya kusema kanisa hapa panake hakuna kunipa. Tuko na deni yako. Pasere kuna deni yako.
Kwanza wewe ndio uko na deni yake. Jubi anakupatia hawezi biuza na franga yako. Kabisa. Haleluya. Amen. Mimi nakwambia mbaya. Hivi tu bya kubakia mukazi ya Mungu haufanyake kitu, ni makosa kwako, ni desavantage kwako na kizazi yako yote. Unajua hii kazi niko nafanyia Mungu na batoto yangu bataikula ako d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Nene sa tulijengaka kanisa, nikasema paske tulianzia kumapilie. Nikaambia mwenye anataka afanye, mwenye atake aache. Nikasema kila mtu ashikaza kamate pilier moya. Ile periode pilier moya ilikuwa $200. Unakamata pilier moya nasema mimi nashikamata hii pilier. Nikakamatia pilier 5 za batoto yangu. Jumi sasa mimi natoa na mtoto. Jumi na yua ini mazabao mimi najenga yenye taendelea kuimpacter generation de jeunes. Israeli leo kama iko gisi iko ni mazabao Ibrahimu alikuwa anajenga. Kabisa. Sasa natia kitunga hapa na franga. Niliona mtu mwana publier ku Facebook. Est-ce que vraiment franga tunapanda kanisa zinapanda kwa Mungu? Bwana, kama utanifuata nitasema hivi, haziende kwa Mungu, sio tunazitumikishaka hapa. Kidogo tunakulaka, kidogo wengine tunaitia mkazi ya Mungu na Mungu anatukuzwa. Amen. Aseba muoneshe escalier kwa bana panser le franc kwa Mungu. Kufa tutakuonesha. We kufa utaona batakwambia unaona ile franc unapanaka njoo ya huko. Benya abato wake ndio nakutaba nasemaka mingi sala au fait loba trop sala rien. Pesa rien. Ba pesa kate. Abapana kikitu. Me balobaka nde mingi. Anasema mingi. Mina kukemea kwa jina la Yesu Kristo. Wende loja, juu nikisema wende jenamu ni mbaya. Wende loja mpaka siku unaokoka. Tu dois savoir qui tu sers. Comment tu le sers. Pourquoi on le sert. Kwa nini unamtumikia? Est-ce que ingilikuwa Mungu anapanaka facture saa ya Régie des Eaux Nationales? Wewe kama susha kimbia basha kufunga. Kama basha kukatia nani pumzi. Unafaa tu siku ngapi ulipe facture ale Régie des Eaux na kata mai. Kure naenda. Tuambie Mungu akukatie kura. Joso nonaka uko natumika, uko na akili zote, timamu, nguvu, uko na experience, me unafaa kitu akiendeke. Kuresha katika. Parce que ulipe facture. Sasa Mungu anatupatia bia bure. Kuishi ni bure. Kuishi kisuko ni bure. Tunaona watu kwa kufokenda ku Facebook utakuta kila siku mtu alikufa. Bali choma, bali fanya nini? Bali uwa, bilienda accident ilifanyika. Jua nini wewe ungali hai? Sijui hii kazi. Sasa Mungu anaangalia kwa huyu akikufa nani atanitumikia? Huyu akikufa nani atakuwa na koropa? Huyu akikufa nani atakuwa na modere? Huyu akikufa nani atakuwa na imbia watu kuba connecte na mie? Huyu akikufa nani atakuwa na hubiri injili? Ndio Mungu anakuchunga. Anakupigia vita vya roho na vya mwili, vya usiku na mchana na vyenye ujue. Kabisa. Tumika kazi ya Mungu na Mungu atakutumikia. Kabisa. Alléluia. Amen. Troisième raison. Sababu ya tatu. Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kutumikia Mungu? C'est une réponse à la grâce de Dieu. Ni jibu kwa neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous servons Dieu tunatumikia Mungu pour répondre à sa grâce. Kwa kujibia kwa hiyo neema. La grâce neema est une faveur imméritée yenye mtu akuwa stahili, par laquelle kupitia hiyo Dieu nous a sauvés gratuitement. Mungu ametuokoa kwa bure. Personne n'a payé quoi que ce soit. Hakuna mtu alipana lolote. Tu n'as rien fait. Hakufanya lolote. Je n'ai rien fait. Sikufanya lolote. Si tel était le cas, ingelikuwa ni hivyo, tout le monde pouvait être sauvé par ses œuvres. Mais Dieu t'a sauvé gratuitement. Lakini Mungu alikuokoa kwa bure. Alors que tu étais encore péché, ijapokuwa ulikuwa mwenye dhambi, Dieu est allé te chercher. Mungu alienda kutafuta par la grâce. Kwa neema. Et donc pour répondre à cette grâce, kwa kujibia kwa hiyo neema, pour répondre
à cette faveur, kujibia kwa hiyo il neema faut servir Dieu. lazima mtumikie Quand Mungu. tu sers Dieu, Quand unatumikia c'est un Mungu, langage qui dit à Dieu, yani ni Seigneur, je reconnais ta grâce. Bwana, mimi nakubali Merci de neema. me sauver gratuitement. Asante kuniokoa kwa J'étais bure. voué à aller en enfer. Kuna unaenda Maintenant, je vais kumoto, au ciel. lakini nenda mbinguni. Pas parce que je n'ai pas péché, Haiko juste mais kufanya parce dhambi, que tu m'as aimé gratuitement. lakini juu nilipenda kwa Parce bure. que tu m'as sauvé par la Sababu grâce niokoa kwa et neema. non par mes Haiko œuvres. kwa matendo Alors je yangu. n'ai ni or ni Kwa diamant. hiyo sina dhahabu, C'est sina que pesa, yenye je niko te nayo, sers et je ninakutumikia. réponds à ta grâce. Najibia kwa neema hiyo. C'est la grâce. Neema. La Bible dit dans Ephésiens Yasema katika Efeso 2, 8 à 10. On a lu 8 hadi 10. 10e version, on va lire 8 à 9. Tasoma Ils 8 na disent 9. car c'est par la grâce Anasema ni kwa que neema vous êtes sauvés, ndio tumeokolewa. par les moyens de la foi. Akonjia imani, Et cela ne vient pas de vous. na hiyo haitokani na C'est le sisi, don de Dieu. ni kipawa Ce cha n'est Mungu. point par les œuvres, Kwa hiyo kwa afin matendo, que personne ne se glorifie. ili mtu asijisifu. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, Tumeokolewa kwa au neema, moyen de la foi. kwa njia ya Et imani, la seule façon na namna de moja répondre à cette ya grâce, kujibia kwa hiyo la neema, seule façon de namna moja répondre à cette faveur ya kujibia kwa imméritée hiyo neema qui nous a tirés ambayo du ilitukokota monde, kutoka dans mdunia, le péché, ndani ya dans dhambi, la puissance des ténèbres, ndani ya uwezo wa et qui giza, nous a transférés ambayo dans le imetuhamisha royaume de Jésus, ndani ya ufalme wa le Yesu, royaume de la ndani ya lumière. ufalme wa nuru. La façon de répondre à cette grâce, Namna ya kujibia kwa c'est hiyo de neema servir Dieu. ni kutumikia Mungu. Tu es ce que tu es Uko ngizi uko grâce à Dieu. kwa neema ya Mungu. Tu es là, tu as des talents, Una tu vipawa, as des dons que tu as. una vipaji, C'est grâce à Dieu. kwa neema ya La Mungu. beauté que tu as, Yani c'est uzuri grâce à unao, Dieu. ni neema ya Mungu. L'élégance que tu as, Ile uo c'est kunayo, grâce à ni Dieu. neema ya Mungu. T'es réveillé Ni et kuamka, même dormir, unalala, c'est la grâce de ni Dieu. neema ya Mungu Hata kuvala nguo na kuitika ni neema. kabisa. Kwa mtu anavala nguo unasema bandugu, unaona inampengamisha. Alikuwa unaona nguo huyu normalement huyu hapaswi vala pantalon, huyu alipaswa vala njo robe. Il faut kuvala pia proportionnellement na mwili yako. Lingana na mwili wako. Haiko jungu inafurahisha jirani, njo kisi naweza kufurahisha. Pantalon inaweza furahisha chinoise. Ukivala ile pantalon yake, weye inakufanya kabana. Parce que ba chinoise abakwake na huko nyuma, banakuwa sa mbao. Si vile? Ba japonaise na ba chinoise. Sasa unapata ka pantalon kanatoka Chine muvieti, wala nini wala Japo, naona kavala. Sasa tellement balishonaka sawa sawa na mwili yake. Sasa ona ivalo na kwa sa benye yenye inakuwa sa baake sijue ni kifulushi moya hivi. Unaanza unatudistraire na mkanisa. Sasa unapita naenda toa watu wanasema Mungu wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaanza kemea mivalio yako. Kusema uvale ka veste hivi kakufurahishe, bwana, naona ngo nitoke on. Kusema uvale ka veste hivi kakufurahishe, ni kidogo kana kufurahisha tu. Nao ni neema Kabisa. Kusema toshimame tu ni neema. Kufrimia yote ni neema. Sasa una vya kupatia Mungu, wewe tumikia Mungu. Kabisa. Ambia Mungu asante. Asante Mungu. Mwambie asante. Asante. Mimi ndakutumikia, sina vingine, sina dhahabu, sina oro, sina dolare. Kenye niko nacho ndakutumikia kwa roho yangu yote, kwa akili yangu yote, kwa mali yangu yote. Kabisa. Ni neema. Kupata chakula ni neema. Kisha tena kupata apeti ni neema. Kama biko na chakula mehabana neema. Mimi najua patron moya, sitamusema jina hapa Goma. Iko na franga na mafranga na bitu, nikianza bitayo utamuvumbula. En fait ni bose. Lakini pia balishamukataza chakula yote. Sasa uniambie uko na franga, uko na vyote, kisha banakukataza vyote. Kuko laana kushinda ile? Hakuna. Kwa mtu yuko na nguo kivala mwili inaanza luma. Kwa mtu yuko na kiato ni ya $200. Mais akitia mugulu inaluma. Banambia we maisha yako tu ni sandal. Ndio nakuta anauza hivi boda. Franga ziko, meiko mboda? Boda. Kisha nami sina lare, ndio mimi napiga maboro sasa. La zaka shakata zikata la mandakata.
Neema ya Bwana inatosha. Inatosha. Sasa sina vingine vya kumupa. Kabisa. Kukua hata bogare ni neema. Kukua bogele ni neema. Kuoa na kuolewa ni neema. Kwa batu kuko sona kutaka unafa mtu selon shie juu la beauté est là relative. Parce que Bible inasema tout ce que Dieu a fait était bon. Mais kufatana na shi macho yetu ya kianadamu, si vile? Kwa sona kutaka mtu anafanana kiwaya. Me anaolewa. Sasa weye unafanana malaika na wayamba ofeni. Afikaki. Niko kiana sitakosawa kunioa sawa. Kama ulombe neema ya Mungu utazeekea humu. Utaanza enda kubafumu. Utaanza tafuta kadawa na mpaka kisha utaenda jenamu. Sema neema. Unajua maana neema? Neema haina definition. Neema ni mtu jina yake Yesu. Kabisa. Neema ni mtu. Hata nibalete ma definition hapa. Neema hazina ni mtu jina yake Yesu. Muimbaji kuimba tu ile sauti uko nayo ni neema. Ni neema. Si Mungu anaweza igusa tu hivi unaanza kuwa saki bombo pale pale tu. Kikohozi tu, gripe tu. Mungu anaweza tumikisha gripe. Na yeye akasema mie kama siimbe, kama mnaita ile ma micro bale bambele ndio mnawaita banani? Bale ba bataka. Kama siko hivi tu siko ku repetition dimanche ibada itaribika. Uko unasema ibada ya Mungu, unaya ibada tunapatia nani? Unajiporte gara ibada itaribika juu ya bie Mungu alikupa. Mungu anaweza tumikisha hata mai ya baridi. Ulisema ngo nikunywe kama mai ka baridi tu juke. Ile mai ya baridi inaharibisha sauti yako, unakuwa saa kibombo hata kibombo bombo. Unaanza saa chura, unakuwa chura. Acha jivunia vitu vyote ni kwa neema. Ngo nivuka hapa nifaka ratosi ogope. Haleluya. Amen. We nikikwambia juu ya kanyanga mingi au tena ruka hapa. Mimi niko na miaka kama 15 na ngapi ona tuwe peke. Neema. Sasa hapa Biblia inasema ni kwa neema tu ndio tumeokolewa. Sasa tumeokolewa ili tumutumikie tu nani? Mungu. Mbele twende mbinguni tumutumikie nani? Mungu. Hivi tu vya kukua mkanisa, no, unakuwa dimanchar, ni dimanche tu ndio unakuwa. Tunakona tu dimanche. Lundi ya uko wake, mardi ya uko wake, mercredi ya uko wake, hakuna semino lenga ndani, ni dimanche tu. Na sio na kia dimanche unaanzia nje. Bandugu hivi tu iko hivi. Alijenga hapa sio hivi tu gani? Unaingia tu mimi nasikia dieze. Unayua imba? Mbona huyu ataimba? Esko libaombea? Unafanya nini? Maraba iko rale. Inavala saa kinyere. Bana vala ndezode. Ulibauzia nini? Ulibauzia manguo. Ulibauzia uniform. Hauku yako unasema unashinda mkazi. Ile kazi yako iko na matunda mkanisa. Matunda ya kazi yako iko wapi mkanisa? Na sasa Mungu ananipa katumbu mi pasere. Pasere ananenepa kanisa iko na gonda. Bo tusinenepe tena. Nyinyi mnaanza mimi nafurahia tu kisi niko tu hivi saa misi. Si mtu anaweza penda naye kwenda katumbu, uko nafunga buto, sio nafunga buto na faa hivi. Haleluya. Unaona hii kugonda nayo. Siku mimi naenda fasi moya. Mimi peti yangu mwa kanisa na nisindikiza. Sasa ni peti ni pomba kabisa. Ni pomba, sema pomba. Pomba. Peti akanisindikiza. Si yeye ndo ananisindikiza mimi ndio vie. Sasa peti iko pomba kushinda vie. Tunafika kumlango bananiambia kisha mimi wananiambia c'est petit rudia vie wewe ingia. Mimi ndio wanaita petit. Sasa petit na anaanza diskita sasa pana unjo vie. We vie ingia. Sasa vie ingia. Na sasa unjo vie. Nikasema basi hii kugonda na kila kitu kiko na kizuri yake na kibaya yake. Bo kizuri ni mimi ningali tu na equilibre. Kwa magonjwa siwezi. Ningali naweza piga vipasi. Mekibaya sasa ya kuniambia peti. Njoo ndio nasema labuda niache ndevu mingi njoo kwa wananionea yako basi kama
Na mimi niko grand. Sema neema. Neema. Sers Dieu parce que Mungu, il t'a gracié. kwa maana amekujalia neema. Exister, Kukua, grandir, kumala, vivre, kuishi, manger, kula, boire, kukunya, étudier, na kusoma, se marier. kuolewa, Faire tout ce que tu peux faire. yote unaweza kufanya C'est une grâce. ni neema tu. Et Dieu ne te demande rien. Mungu akulombe lolote. Faire-le. Tumikie tu. C'est tout. Yatoshi. Mimi situmikie Mungu juu ya franga. Mungu anajua na niko na visema kweli moro yangu. Kanisa niko naongoze nafaa 11 ans. Ukienda kukontabilite ya kanisa utakuta kwenye mie sinyatira yangu ilipita au nilikia kamata franga. Ile mwawezi ni nasa hata 11 ans. Siwe ya franga ya kanisa. Mie ni injili, kuongea na batu, kuombea batu, kusaidia batu. Bia frango siviniambie. Nilishaombea batumishi ambia mukipenda muibe kwe mutaibia mwende jenamu. Mimi nachunga nafsi yangu. Juu kisha kuwa mchungaji uko natiatia mkono mkila kitu, unasuka ile mkono shetani anaibana na kukotea kule. Mimi niko na salary yangu inatosha. Ikuwe kidogo ikuwe mingi basi. Na Mungu anajidebriaka. Mungu ni pourvoyeur. Sisimame kumazababa hata mnaniita sasa niko na warse kalkile yangu bongo yenu. Munipe musinipe musiogope hata ndabatumikia na ndarudiaka tena. Munipe ndarudia parce que kazi yangu ni kubatengeneza. Kabisa. Mungu naye njoo alinipa kazi atanishughuli. Sikia. Unaweza kuwa unipe, Mungu ananipatilia fasi ingine. Mimi sio natumikia Mungu juu ya motivation gani? Ile bitu ya kukuwa na motivation ya mubanje inaharibisha kanisa, inaharibisha na kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inakuwa safasi ya mapose kupigana minjo fulani. Mimi ndio nilianzisha ile kanisa tunaanza pale kwa neema ya Mungu. Lakini Mungu aniambia haemo madone ndaiacha. Mimi sio mwenda yacha mwa haikuichokeaka. Parcelle ni yangu niliacha kanisa. Ni parcelle nikiuzisha yana yua. Siwezi kosa kunipunja na $300,000. Niliacha kanisa. Siwezi siku Mungu atanipa niko mpangai. Mimi na bibi yangu na watoto tunatumika kazi ya Mungu. Bila kuwaza franga maisha bingine bitajileta. Kusaza za Mungu. Ndaacha kanisa mimi nenda anza ingine. Bibi yangu Mungu alimwambia aache kanisa tuko na aenda anza kanisa ndio aanze piga ngoma. Unaweza kuwa bibi yeye pekee ni pastor, bibi ya pastor, tulishajenga kanisa ya mzuri, batu biko banekana, normalement tu tulipasha ikala na sisi tuanza jiretrouver, unaanza kukula kunywa kumaziwa, unaanza civil. Sio na kuwaka alikile ya esprit ya kinadamu. Mekisha ndio Mungu anakuambia toka hapa acha sasa ile wende. Haiko facile. Sasa kama ulikuwa unatumikia Mungu juu ya bitu hautaitika, utapigana na Mungu. Mungu atakwambia wende ni nawe, unasema bongo yako. Nenda Tarsisi, wende ni nawe, utazama. Na samaki itafanya kumeza. Mungu atakreate samaki mweta kumeza, itenda kutapikia kule. Utashtuka tu na gonjwa kimagonjwa banakuweba Nairobi. Sio unafika Nairobi unapona, unashtuka mu hospitali ushaanza kuhubiri injili. Sio unasikia tena sauti inakwambia ungibakia tu hapa Nairobi. Na tena Mungu anakuwa gai. So natoka njoo Mungu anasisite mtu wa kufanya kazi kukushinda. Kabisa. Jusa mwashiba chungaji ngoko tujiseme, msiwaze atujisemaki. Jusa mwashiba chungaji tunataka kama siko kanisa haitakuwa. Ni neema tu ya nani? Ya Mungu. Mimi naweza kuwa tuko msiwezi kuwa, lakini neema ya Mungu kama iko na mie, wala hata kama iko hata mimi siko. Kazi ya Mungu ni kazi ya nani? Itaendelea tu. Tufanye kazi ya Mungu kwa haki na kwa roho mkunjufu bila kutafuta mambo ya ulimwengu. Kabisa. Utapotea milele. Leo babandi banakuwa mingi muhuduma msacerdoce. Je ya nini? Bako banatumikia kazi nani bitu vya dunia. Kono na ba pastor na kana ananiambia se pastor, namna gani? So unipatie kwanza kibali pale kwako, unipe mazabau. Mimi kwanza kilomba mazabau na utapata mpaka siku Yesu atarudia. Parce que ile kulomba mazabau nyuma kuko nini? Kingine. Anaya nikifrape hapa batanipa ka 500, nikifrape hapa batanipa ka 1000. Sasa anakuwa sa mercenaire. Orso naita mtu mwenye kuna mind ya franga hata kujengea kanisa lakini ataibomola. Kabisa.
Njoo nakutaka mtu anahubiri anasema roho ananiambia kila mtu ba $20 wapita hapa. Ba 38.5 wapita nabo. Unatia mwana mapoint njoo weka binatoka kwa ndani. Mimi nasikia Mungu alikuwa ananiambia chiffre 8. Chiffre 8. Chiffre 8. Mungu anasema $8, $80, $28. Manake usitoe yenye haina mo chiffre 8. Ile ni bubandi ya kiroho. Bandi ya huduma. Ba mercenaire. Mungu atusaidie. Mwenye alituita mkazi atatushughulikia kabisa. Atatushughulikia. Mimi niko na magari hazikutoka mkanisa niko naongoza. Nenda ubiri huku bana nipa gari. Mimi nenda huku bana nipa gari. Nenda ubiri mkanisa mwa Bukavu ka kidogo. Kwenye unaangalia unasema tani iseme hapa basenki bapita hakuna hata ndapiga swata. Mimi namaliza ubiri hivi dimanche mugeni tu haiko hata ile kanisa ni mugeni. Anasema mimi najisikia kubariki kanisa kubariki au mtumishi wa Mungu. Mimi napatia pastor revera wa kanisa gari na huyo mugeni mimi nampa gari. Gari iko pale kupale. Mimi naipiga sambusa mimi nachia mere nyingine vile. Na anapiga sambusa anasikia butamu ya kuwa pastor na bibi ya pastor. Kisha naota pendo kwa bibi ya pastor onagwe tunatoka. Jumi naona mtu mwana sasa haki yangu na mimi ndakuwa bibi ya pastor sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama niko nakubariki. Quatrième raison. Sababu ya ine. Quatrième raison. Sababu ya ine. Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kutumika Mungu? Pourquoi servir Dieu? Kwa nini kutumikia Mungu? Parce que Christ lui-même kwa maana Kristo yeye nous a mwenyewe servi alitutumikia. Et nous devons l'imiter. Na tunapasha na sio kumuiga kama vile wanafunzi. Christ lui-même yeye Kristo mwenyewe nous a servi alitutumikia. Et non seulement il nous a servi, na ngize kutoa alitutumikia. Nous devons imiter Jésus qui est notre maître en tant que disciple. Kama vile wanafunzi. Un véritable disciple. Wanafunzi wa kweli. Fait ce que son maître fait. Wanafanya yenye mwalimu wake alifanya. Alors nous dit ceci. Car le fils de l'homme, Marc 10:45, est venu. Ici on dit le fils de l'homme. On n'a pas dit le fils de Dieu ici. Ici on parle de Jésus dans la chair. Jésus quand il était homme, il a servi. Il n'a pas été servi. Aujourd'hui nous le servons. Parce qu'il n'est plus homme. Il est Dieu. Il dit dans sa chair, quand il est venu, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à plusieurs comme la rançon. Servir, c'est donner la vie. Si Jésus a servi, il a lavé les pieds de ses disciples. Il marchait jour, nuit, matin et soir. Il allait prêcher de village en village, de ville en ville. Il traversait les mers et les lacs. Il allait servir. Il a donné des gens le pain, les poissons. Il a guéri le malade. Tout ça, toute sa vie était basée sur le service. Bien aimé, la grandeur d'un enfant de Dieu, c'est dans les services. Si tu veux être plus grand, c'est niko pasere nikifika fasi ba petit ndio wananikataza viache mais mimi sipendake kukua chef. Kama tuko na kazi kanisa majengo na mimi ndanyangula ba petit ndio tu banakuwa na mie kenge via hapana mugongo via tunaenda besoin mugongo yako mimi nafasikia mugongo bo ingali ngwatu mimi Haleluya. Amen. Lakini niko na ile esprit ya kutumikiana. En fait, shiba tumishi ya Mungu na shiba toto ya Mungu, hatuko ba chef, tuko bafanya kazi, tuko ba boy ya batu.
Ndio maana unaona batu kutafuta kukatala ile mawazo biko wanashipatia majina zingine. Ukimuita mtumishi anaona saa punja unamtilia mipaka. Ukimuita reverend bishop, docteur archbishop, unaona kabisa anasema mtoto uko na adabu mtoto uko na adabu wewe mtoto. Bile ni matitre. Mais kuko différence ya titre na responsabilité. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu a ce qu'on appelle l'esprit de responsabilité. Il ne doit pas souffrir de la maladie qu'on appelle la titromanie. Magonjwa ya cheo. Banaita titromanie. Magonjwa ya cheo. Sijue tutaitafuta na ukaenda kwa munganga unamwambia niko na gonjwa titromanie. Maana yake atakupa titre. Jua kuponye. Vile magonjwa inaponaka tu sawa anakupa kiti. Unekala mkiti. Tunaomba archbishop, docteur, révérend, pasteur, évangéliste ashimame apaze sauti. Bwana Yesu asifiwe. Injo magonjwa ya nini? Titromanie. Sema titromanie. Titromanie. Haikuwa na dawa ku pharmacy. Haina dawa fasi ingine. Dawa ni mbili tu. Ya kwanza ni kumupa kiti. Ya pili ni Mungu yeye peke kumuvunja. Vunja. Bwana tusaidie sana. Amen. Ukiona mkorale mtu mwekuwa anapenda tu, yeye nikipenda tu akwe chef. Titro mani. Kuba mama ni mie tu. Nasa normalement mukanisa shie, normalement hatungelipashwa voter. Hivi tu tunafanyaka ma communauté zetu ni haya. Benzetu wa kanisa la kwanza walikuwa wana voter. Walikuwa wanaomba Mungu wanapiga kura. Wala wanaomba Mungu. Anasema mettez-moi à part. Weke kando. Nitilie kando Paulo na kwa maana nimewaita kwa kazi yangu. Mwenye anachagula ni Mungu. Kabisa. Sino tutakuwa batumishi Saulo, olia kwa ba David. Ba Saulo ni batu benye banadamu walichagula. Ba David ni benye Mungu alifanya nini? Alichagula. Kwanza mkazi ya Mungu. Ukiona mtu mwenye anapupia titre, maana hana wito. Mwenye yuko na wito sawa na muitana katalaka. Wende soma Biblia utakuta kila mtu mwe Mungu aliita alianza katala. Kabisa. Parmi masinya kuya kama wito yako iko kweli ni sona iko unaiogopa. Unaiogopa jua ni juu ya kukomprendre buzito. Kazi ya Mungu iko buzito. Wanaanza kukuletea maneno ni lala. Alikia nikamata kunyumba mimi natoka mshambre de prière mchana yote. Juu nipate nishimame hata mbele yako. Unaona niko nasoma vyenye nilise. Si niko naongea tu vitu vyo vinatoka wapi? Basi vile niko nakwambia niko nabisoma hapa. Si niko nasoma ka phrase mwa kisema nakupa bitu, sema bitu. Bitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sio kama unaelewa. Wakati Mungu aliita Musa akasema Mungu sitaweza niko siyueo. Ongea. Anaita Yeremia na sasa ningali mtoto. Mais wewe ndio unasema mimi nisoma kwa LPGL mimi naweza. Basi walikwambia huduma ni LPGL. Nilisomea Kisangani. Huduma ni vitu vingine. Kubeba maisha ya mtu ni kazi, ni responsabilité kubwa. Haungelicheza nayo. Sasa nakwambia imba hapa. Hapana imba juu tukuitike. Deja ile kukupa nafasi uimbe, banakupa maisha ya ibada yote. Sasa bananipa mikrofone ni bahubiri hapa. Sio na mbona mnanifuata. Hapa mimi naweza haribisha na mimi naweza tengeneza. Hapa ifo ni kuwa na esprit ya responsabilité. Est-ce que ça zenye ndashimama hapa nimetengeneza nini mu maisha ya mtu? Nimeonya nani? Nimetengeneza nini? Je, est-ce que nimebomola wala nimejenga?
Parce que kushimama hapa Mungu hata ni hukumaka juu ya hapa. Kabisa. Anakupaka mikrofoni tuimbie. Check so. Shangilie bwana. Bon, en fait, haiko navifanya juu tu. Mais uko nataka tuitikisha check so. Nani anataka barikiwa? Est-ce que wewe unatubarikiaka wala Mungu? We imba. We imba. Sikia, we imba. Sota imba. Shipeke tutasema haleluya. Kabisa. Haleluya. Upapana nigusa. Banakupa ka lift hubiri hapa. Unaanza sema je peux avancer? Basi haikushio utakwambia avancer. Ulikuwa kutia hapa juu avancer. Sasa est-ce que shio utakwambia je peux avancer? Je peux avancer. Hii ni bifukutu. Mi ukikuya kwetu kifanye hivi, mimi nakwambia papa shuka pale nipe microphone. Sasa nilikwambia utahubiri, we hubiri. Hapana kia je vais déchirer les écritures. Bon, pas sous la base, pas sous la base. Déchirer basi. Na so naanza déchirer, tunakuta kuna piga njoo maswat. Unatuambia Yesu alienda Galilaya, kumbe ile verse alikuwa njoo Kapernaum. Unapiga swat. Sasa nakwambia niko mwombaji, kamata kikundi kia waombaji. Banakupa maisha ya kanisa yote. Tumike ile kazi na roho moya, na esprit ya responsabilité. Parce que Mungu atakuulizaka. Njoo bana Musa alienda kumulima anachoka na buze yake, mais heureusement Haruni na bakamsaidia na nani na Haruni. Na Uri. Parce que responsabilité ilikuwa inatuma sitatoka. Aisha choka mais sitatoka. Mtu daire mwenye hana esprit ya responsabilité sa kazi na mshinda kwa nasikia. Mimi nda démissionner. Ndaongea juu ya démission mtaona. Mimi nda démissionner. Kisha tunakuta juu ya kiburi yako asubuhi naacha barua ku biro. Tunakuta démission. Na hivi Mungu alikusaidia kwa neema ya Mungu ulisoma, ulizaliwa humu mu makoro. Kisha unasoma kwa neema ya Mungu. Sasa ile français yote yenye Mungu alikuwa njoo naitia mu barua. Moi, monsieur tel, vu que attendu que étant donné que après observation j'ai vu que je dois démissionner de la chorale. Ndakuonesha kama bitu bya Mungu kidemisione amo, manako nasema nilangasha kuambia Mungu uniue. Jusina tena kazi. Haba demisiona ke mkazi ya nani? Ya Mungu. C'est vrai unaweza démissionner kama batu ndio walikuchagula. Mais kama Mungu ndio alikuchagula haba de maka kifo tu. Au fait uduma iko sandoa. L'homme quittera le monde, il s'attachera à Dieu. Et tous deux deviendront une seule chair. Et rien ne pourra séparer ce que Dieu a uni avec lui. Kitatenganisha kenye Mungu aliunganisha. Dieu ile version nazatu ni andoa, hapana ni andoa pia ya kiroho. Quand on s'attache à Dieu, c'est tout. Le détachement c'est la mort. Yani le kushikamana mpaka kifo. Hatungilipasha kwa tunavote mukanisa, tu voter chef président wa chorale, non. Umuulize est-ce que tusha voter kwetu? Mimi ndio pasteur, mimi naomba Mungu, mimi nasema wewe ndio utakuwa responsable. Mimi nakunome. Mwenye apendi aende Ruchuru, wala aende Ijwi, wala aende Kalebu Shushu. Mimi ndio malaika wa kanisa. Mimi ndio Mungu alipatia responsabilité ya kanisa. Mimi ndio niko na maono ya kanisa. Mimi ndio mimi na yako Mungu aliniambia nibebe kanisa. Na mimi na yeye mwanaweza nifalia pembeni yangu juu maono fenini. Timiliki. Mama wewe ndio utashimamia ba mama. Oh si yue utajuia ndani. Mungu ananitia moyo. Na mimi nashikazaka nibifanya hapana kuma TV wala kupendeza mtu wala juu ya ukabila hapana. Unaomba Mungu nasikia fulani atafanya hii kazi. Na sio nenda muona nakwambia sitaweza. Muona mwambie utaweza. Jumiku kanisa ukikia kulomba kazi wewe peke mimi sikupatia kai. Mesami na ikupatia ukikatala mimi nasema huyu ataweza. Parce que Mungu sana tuitaka hatukwake na qualification kisha pika na tukalifie mukazi. Kabisa. Kukua mchungaji haikuwa senye ilisoma teolojia ni wito.
Juu kubeba roho za watu. Hakuna kukua mchungaji mnaanza ni black. Mnyipeke mwangalia tu kisi mnatusema manyumba zenu. Utaona tu après hapa mtenda nikalia mnyumba. Utaona tu epeke. Unaanza ni muza. Kwa wenye watasema sio unaona kisi alisote pale. Asa ule pastor haki ya Mungu ana hekima. Msipasire mzimi kwa na sote tu hivi. Alikuone. Utaona kale tunjo alifanya nini? Alishika. Kale tunjo aliona. Kisha na asubuhi tena nakia jambo mchungaji. Ulilala unanisema usiku yote. Jambo mchungaji tena unanihobera saa Yuda. Ni kazi ya mzaa. Haiko ya mzaa. Hapa jambo mchungaji magharibi mnafaka reunion. Unaona mchungaji unaona saa ongozi tena kanisa mzuri. Vraiment haiongoze mzuri tungetafuta tuongee vitu mzuri tufanye kikao. Weye mchungaji mwenye mimi naongoza unaanza nifanyia vikao mie. Wewe unaweza ikalisha watu wenye mimi sikuita. Uko rebele, uko muasi. Ndio maana kuongoza kazi ya Mungu haiko fasili. Na ndio maana Mungu anatudefendraka. Miriamu na Haruni biko wanenda wanasema petit yabo. Jo alikuwa petit. Biko asema u petit. Est-ce que unataka Musa alikuwa na banamuke ngapi? Alikuwa na banamuke ngapi? Ngapi? Moya. Sona usome Biblia. Alikuwa na banamuke 2. Alioa kwanza fie wa nani? Wa Jethro. Kisha nyuma akaoa Mkushi. Na yule Mkushi yule alituma wanaanza msema haya naweza wa Mkushi. Nini? Mungu akasema babumbafu. Misa mtumishi wangu mimi naongeaka naye fasa. Gisi mimi naongea na Musa siongee na batumishi yote vile. Sasa hivi mnafaa vile hata mko bandugu yake mnaanguka mfamiliarite. Sasa ngoni akabafrape ukoma. Musa hayuwe le luku. Mungu akulomba ta Musa permission. Akabapiga ukoma. Tena Musa na akakia balombe. Sio kani kazi ya nguvu. Babo basani baba. Lakini mkimwili kama mlininomenda sema bakufe, ongeza hako sida. Au sema mfalme mwana sema kavi yangu alibapiga fimbo 10, mimi ndapiga ngapi? Naanza wapiga 20. Lakini kama ulichaguliwa na Mungu, Mungu anakupatia roho yake. Roho ya uvumilivu, roho ya upendo. Watu wanakutukana, watu wanakufanyia bila kufanya. Sasa kama ukuitwa utateseka. Ndio napenda kimbilia kwa shefu wa korala. Haiko bushefu, ni responsabilité, jukumu. Kukua shefu wa badiakre ni responsabilité. Kukua shefu wa baombaji ni responsabilité. Kukua kiongozi mchungaji wa kanisa kubwa sasa ni responsabilité. Usione tu honneur. Au fait, hii kazi yetu kuna kwaka face A na face B. Face A njoo ima honere, unaweza ona bana niheshimia, mtu analetea ka vese mimi na kavala kanatoka hamo. Tola nipaka gari, mimi napiga ka sambusa, si vile? Mimi na voyager, tout ça ma avion, mimi nazunguluka, nashuka na panda, en tout cas pale banasema kazi ya Mungu iko amo kweli. Mais face B sasa. Bakikukalisha mukiti yangu, unaweza kifurahia juu ya face A. Utakikala hapo na utatia mgulu ile nyingine. Mais ça face B na kuya, utakikimbia wewe peke yako uko miba. Wewe peke. Hakuna matakukimbiza wewe peke. Hata munyumba wewe unaanza kukua baba ni mzaa. Pastor Roland alikuwa alifundisha tembe mwevi mudalo ministries anasema je crois tembe yake ilikuwa être un père n'est pas facile. Kukua baba, kukua tu mwanaume kwanza. Kukua tu mwanaume. Unaza mwanaume ni pantalo. Mwanaume ni responsabilité. Unaoa bibi. Bibi yeye peke ni charge. Kisha nakuzalia ma charge. Ukiona baba na ikala hivi, we acha baba ni baba. Kabisa. Ikwe baba wa roho, ikwe baba wa mwili. Baba, we mpe tu heshima. Mpe tu heshima. Kabisa. Kukua tu mwanaume haiko facile. Biblia inasema ase besoin zote za wanawake zitaenda kwa nani? Mumewe.
Ukikohola mie, mai ni mie, dawa ni mie. So nazala mimba wenjo na ibeba, mie njoo nishughulikie. So nazala mtoto mi peke nilipe faktire, nimshughulikie, ako male, aende sio wapi. Akigonjwa ni shida. Yeye alikuwa na mtoto mwaligonjwa, alimeza kitu kisha ikaribisha hapa. Alifanya miaka na miaka, bako wanenda Afrique du Sud fasi yote. Franga ziliisha, huku 10,000, huku 20,000, huku baba. C'est vrai mama iko pala na souffrir mais iko sasa sababu tu nasema siko tu sala nini? Anakuambia andoto sasa si wenjo baba. Tuko na wewe, unajua vile tuko mimi unaniambia baba. Tulikuwa na wewe kuibada depuis asubuhi. Tunafika kunyumba rasio. Tulishinda na wewe kunyumba. Mimi na wewe tulishinda kunyumba, sikutoka. Tuko pale unaniambia niletee ile kisu mimi nakuletea. Kisha magharibi tutakula nini? Mimi naitosha wapi? En fait ni bubaba ile. Baba njoo kwenda kure ni lien ya bubaba. Lien ya bubaba na reklama kabatu. Na uwezi kuwa deliver na bubaba. Tunaharibisha lien ya bubaba, bifungo vya bubaba. Baba ni responsable, bwana ni responsable mpaka siku anakufa. Kabisa. Nyi bajeni mwe mnataoa, unaweza tu ni kuoa tu. Après kuoa ni kitanda. Kitakushinda ile kitanda, utakikimbia. Mwanamke anashipata kamata. Sana kwambia kamata, sana kwambia nipe sasa. Njoo bitakutoka macho kutoka. Ndaoa. Sawa, ona yo kuoa. Unaanza kuoa, unaona tu buyana, unaona nini? Sema kazi ya Mungu ni responsabilité. Ikwe mukanisa, ikwe mujama, ikwe mkundi, ikwe wapi, ni responsabilité. So naifanya hayo bien. Ninaomba ujue kama Mungu alikuita. Usiingie mu vitu vya Mungu akukuitamu. Juu ukiingia mu vitu vya Mungu akukuitamu hakuwake amo na wewe. Bienye Mungu akukwambia afanye, ufanye, habifanyake na wewe. Na kwenye Mungu hakukwambia uende, haende na wewe. Na bienye Mungu akukwambia ufanye, habipati yake provision. Hawezi bifinance. Juma na sura Mungu aliniita jirasire kama alikuita. Pana bia kwenda kumlima SSL kana Ista ULPGL. Asema Bwana wa uko mtumishi wa Mungu. Kukuwa mtumishi wa Mungu c'est général. Unaweza kwa Mungu anasema banakuambia kuliko mtumishi wa Mungu, kumbi kazi yako ni kusukula tu matoalete kwa kanisa. Nao ni mtumishi wa Mungu. Sasa unakwenda mchungaji balisema niko mtumishi wa Mungu, msikuwe mnanitia pembeni. Sasa nakupa ubiri hapa hawiwi hata verse moyo unakuwa na chamba amo mabatu. Mungu atusamee sana. Amen. Alléluia. Si Jésus a servi, nous devons aussi. Si tu es un bon disciple, tu dois suivre les pas de ton fais ce que Jésus fait. Et Jésus n'a jamais demandé de faire ce que lui-même n'a jamais fait. Quand Dieu te dit de faire ce que lui-même a déjà fait, il n'y a rien. C'est pourquoi on dit nous sommes des ouvriers avec eux. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est lui qui a été le premier à le faire. Mungu hawezi kuambia ufanye kitu kenye peke hayafanyaka. Kabisa. Na njoo esprit ya leadership ile. Un leader c'est celui qui ne te fait pas faire, mais plutôt il fait pour t'attirer aussi à faire. Kiongozi ni mwenye anafanya kinakuvutia na wewe kufanya. Hata siambie batu, so mimi naweza fika mkanisa. Mimi nafikaga tu kama mimi naanza panga vitu. Kwa ile tu kupanga vitu, unaona tu peke wana kiasi, maana il faut tupange viti. Ils m'ont vu faire, finalement, ils prennent conscience qu'on doit faire. Mais un chef, c'est celui qui fait faire. Yeni, we fanya, na we fanya. Sasa unawambia fanya, mais ayu atafanya atai. Or, wongi fanya, angeona kisi wanafanya kabitu. Kabisa. Parce que bienye tunafanya binongeaka sana kushinda vyetu tunasana, kushinda makomandema. Kama unavuta sigareti kisha unaambia mtoto usivutaki. Upendo usipopenda sasa tafika mshambra ataanza vuta. Juu anasema kama ishi mboke hai sumbu yake papa kwanza bindo naka sei kwa na ifime anatiaka mo mafrime. Juu na mimi nilibayaka.
nilibayaka. Sasa ulikuwa unaona so unatia kashimboke hapo shona na kinyo na hivi shona 5. Mimi nilianza vuta juu ya grand frère. Sasa tumekala kwa nyumba ndio niko na mimi naona bien, mimi naona sana esthétique wala. Nikasema na mimi nikapima busiku. Na mimi nikapuliza nikaona kamoshi kanenda nikasema bila toka. Na njoo nikaanza bae shimboke, nikatoka mshimboke nikanyanya mbangi direct. Siku ya kwanza nivuta bangi nikaruka kwa etage. Mimi nikawaza nifasi ya kushuka hivi. Kumbi ni etage, donc etage juu ya Eresima kule nyuma kulikuwa watu walikuwa cheza mangura, njoo wakanikamata, niko nashuka mhewa saa Jet Li. Domino na bienye tunafanya binaongeaka sana kushinda bie tunaongea. Ukipenda usiongee, we fanya, utaona watu wote watafanya vile. Kabisa. Bwana tusaidie sana. Amen. 5e ce soir on va prier puis turudie kunyumba. Sababu ya 5 tutaomba kisha turudi nyumbani. Pourquoi devons-nous kwa nini servir Dieu? Mtumikia Mungu? Parce qu'on est en train de répondre à cette question là. Tunajibia kwa hiyo swali. Nous devons servir Dieu kumtumikia Mungu parce que Dieu veut toucher kwa maana Mungu anataka aguse le monde par nous. Dunia kupitia sisi. Dieu veut toucher les nations. Anataka kugusa mataifa. Il veut toucher les peuples. Anataka aguse taifa. Il veut rencontrer de vie. Anataka kutane na maisha watu. Il veut impacter de vie. Anataka tie kishiko par nous watu et par notre service. Na kupitia kazi yetu. Quand tu sers Dieu, tu es comme un instrument de Dieu kama vile chombo entre les mains de Dieu pour toucher les hommes. Kwa kugusa watu. Bien aimé, quand tu sers, unapotumika, quand je prêche ici, kata mimi nahubiri hapa, Dieu est en train de vous parler par moi, par mon ministère. Si mon ministère peut restaurer ta vie, peut corriger ta vie, peut orienter ta vie, peut amener ta vie à l'épanouissement, en fait c'est Dieu qui le fait par moi. Et donc quand je dis à Dieu, mais voici envoie-moi, Dieu est très content parce qu'il veut atteindre tout le monde par moi. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des Américains que Dieu veut toucher par toi. Il y a des Européens que Dieu voudra toucher seulement par toi. Il y a des Asiatiques que Dieu veut toucher par toi. Il y a, je ne sais pas, des Africains lesquels Dieu veut toucher par toi. Les membres de ta famille, Dieu veut les toucher par toi. Les amis, frères et connaissances, les collègues de service, les camarades, Dieu veut les toucher, Dieu veut les rencontrer par toi et par toi seul. Alors quand tu ne sers pas, tu mets la barrière à Dieu. Matthieu 5:16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Lorsque je vais lire Matthieu 5:16, lorsque je vais lire, je vais éclairer. C'est Dieu qui le fait par moi. Je m'aimerais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Je m'en fous de ta condition actuelle. Je m'en fous de ta féminité, ton genre. C'est que je sais, si Dieu t'a sauvé, il fait plus tard t'utiliser pour rencontrer les grands, rencontrer les boss, les opérateurs économiques, je ne sais pas, les dignitaires. Tu es cette personne là-bas que Dieu a choisi. Écoutez, Dieu bénit les hommes par les hommes. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, il le fait par les hommes. Tout ce que tu as, c'est par un homme que tu l'as reçu. Partout tu es allé, c'est par
par un homme. Tu es sauvé. Parce qu'un jour Dieu a utilisé un homme. C'est pourquoi tu es cet homme-là que Dieu veut utiliser pour rencontrer les membres de ta famille, pour rencontrer les collègues de service, les camarades. Oh, Dieu veut t'utiliser. Ne te sous-estime pas. Quand tu chanteras, Dieu est en train de toucher le monde par ton chant. Il y a des cantiques que nous suivons. Nous n'avons jamais vu ceux qui ont chanté. Mais leurs cantiques nous touchent et nous plongent dans la présence de Dieu. Nous connectent à Dieu et passe nos cœurs parce que quelqu'un a chanté. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions louer. Il est la lumière. Nous sommes la lumière. Tel il est, tel nous devons être. S'il est la lumière, je suis la lumière et je dois éclairer. Partout je serai. Parce que le souci de Dieu, ce que Dieu attend de moi, c'est de luire, c'est d'éclairer les gens, de leur montrer le chemin pour qu'ils ne tombent pas dans le danger. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Comme ton Seigneur Jésus est la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Et le Seigneur te dit que votre lumière luise ainsi qu'il voie vos bonnes œuvres. Ce que tu fais là, c'est une façon d'éclairer le monde. Alors, kama nimalize tendelesha kesho mahubiri azishake si vile, mahubiri azishake. Niliwafundisha juu ya restauration na kuisha. Na kuna mwasha maliza mahubiri. Na kuna mwasha maliza teme. Mungu anatupatiaga tu bienyali tutari shia. Nitamaliza jioni leo na kusema hivi. Mie na wewe tunapaswa kumtumikia nani? Mungu. Juu ya nini? Juu ya nini? Juu Mungu anataka kutanana na mataifa kupitia wewe. Mimi nishakutanana nikahubiri ba generaux. Mimi nafika ninahubiri general anaamini Yesu. Nishaka kutanana na ba députés nationaux et provinciaux. Na mubiri injili na mwikalisha kumuragu. Na mombea, na mpambano na mubiri, na muonya, na msaidia. Parce que nisha comprendre kama na mimi neza jenga kwa hii nchi kupitia huduma Mungu alinipa. Kabisa. Mimi nasaidiaga ba opérateur économique ba mwa ba hii ville. Anakuya mimi namwambia hivi, mimi si churuzake, mimi naambia ba churuze ville. Parce que mchungaji anakuwaka na mafuta yote. Mchungaji iko generaliste, vrai mchungaji mwenye Mungu aliita. Hakuna question neza nipoze ni sitakupa jibu. Hata sitakupa jibu yenye iko special, mimi ndakupa ndakusaidia. Ukinibeba mu economy ndakusaidia. Ukinibeba mu management ndakusaidia. Ukinibeba mu philosophie, mu psychologie, kwanza niko psychologue d'abord spirituel et d'onction et prophétique. Ukinibeba mu droit ndakusaidia. Mimi naongoza ba juriste. Kwetu tuko na département tu, ni département ya ba juriste. Bote walisoma droit biko mo ile département. Juu ya nini nao wafalie kanisa na droit yabo. Kama tuko na mtu kanisa kuna problem, anaanza kwanza isema kwa juriste. Bana msaidia wanamuonesha kwenye hataweza kwa hataweza na wanapasha fanya. Njoo anaenda sasa kuleta. Parce que balisoma juu ya nani? Juu ya Mungu. Tuko na ba economiste mkanisa. Mtu akitanza kazi, mimi naambia wende ongea na ule. Ongea na ule atakusaidia mbele uanze buchuruzi. Anakusaidia. Mtu wa Mungu iko na mafuta yenye iko general. Tuko na onction prophético royal et même si Dieu sacerdotal aussi. Mimi siko pasteur tu juu unaliona niko kumazabo. Ukiniweka hata mtere, mimi unaweza shtuka mimi nakuwa cascadeur. Utasaidia ba cascadeur na wewe cascadeur. Utasaidia ba juriste na una manotion. Kwanza tuko mu saison mu generation ya mubaya shiba tumishi. Tuko haiko saa zamani. Zamani ulikuwa na mahubiri watoto wanaisikilia tu njoo kuwe. Kanisa civil.
Mais leo naza ubiri hapa Petit alishasikia ba ubiri 18 akenda mshambre yake. Donc alikia kukanisa asubuhi mais alishasikia Dalo, alishasikia Marcelo, alishasikia Ivan Castano, alishasikia Yves Castano, alishasikia Karambiri, alishasikia sijue bale bote wanayo. Sasa wona kuya hapa na mahubiri Yesu sisi ni chumvi na nuru. Bwana sifiwe. Tufunge Biblia tuombe. Kisha nasema angalia huyu. Marcelo alikuwa shanibariki asubuhi. Donc si tuko na kazi mwa hii generation. Manake pasteur wa hii generation anapaswa soma sana. Anapaswa jirenseigner sana. Anapaswa dunia kwa natembea parce que president anaweza kia kutafuta. Dalo siku anaongoza president, si vile? Sasa anakia muuliza unaanza tamuza nini? Atamwambia bia nini ona angalia atamuuliza ifua mjibie bien. Jua kimjibia mbaya nchi inape penga. Shaka mimi naeleweka. Nyibe Mungu akimbilia huduma tuko msezo ya nguvu, generation ya nguvu, epoke ya nguvu, epoke ya teknolojia, epoke ya intelligence artificielle. Uko napatia intelligence artificielle na kuandikia na kitabu yote. Kisha Petit alishasoma vitabu vyote, uona kuya unamwambia vitu. Sama anakuta anayua verite kukushinda. Uko unamwambia Petit ndio kwa na kukorije. Njo maana kazi ya Mungu iko nguvu hizi siku. Tusaidie bebiko wanaifanya, haiko facile. Leo unaanza fanya kazambi, zamani ulikuwa unaweza fanya zambi mwa hii chambre na mwenyeko mwa hii chambre hata yu. Mais leo nikifa dega sai. Sonona niko na deja mahubiri ya jana yangu ya hapa. Ishafika deja Kinshasa. Mtu mwali nitumia ayo, naye akaitumia mwe. Manako kuna fa dega keshero deja États-Unis, New York baisha yua biolifa keshero. Tunaweza bitoka mo. Kama Mungu niji tunaweza yote katika yeye atutia nguvu. Bwana tusaidie sana. Amen. Sasa tujitahidi kufanya kazi ya Mungu gisi ipasavyo. Na tusishamule kazi ya Mungu. Tuitike kuongozwa. Mtu anajifunzaka kuongoza mukuongozwa. Ekole ya uongozi ni kuongozwa. Kabisa. C'est comme on est. On apprend à leader, à diriger en se laissant diriger. C'est tout. Usiwaza se kuongoza. Atosome vitabu vyote vya uongozi. Kama abakuongoza ka utajua uongoza. Atosome vitabu vyote vya mudunia. Moi j'ai appris tout parce que je me suis laissé faire partout et voilà j'apprenais en faisant. Na batoto yangu kanisa mimi natumika nabo. Kama ndafukuza pepo mina mfundisha kuya Petit fukuza, anafukuza pepo zinampiga bui, zinampiga kopo ya bui, ananiangalia hivi, mimi nafanya sambula sasa siko naona apigana yeye peke. Sasa ninamshinda ndio mimi namsaidia, mimi naambia unaona kisuri hii uli habafukuze pepo hivi, unaona ilikuzarau juu ilikuta huyu wake. Donc unafukuza pepo kwanza, hii verse yenyewe ulisema maombi haikuwaki. Sasa pepo hayo na yaka kama verse iko bongo. Uko unafukuza pepo, Seigneur, toi la Bible dit aide-toi et le ciel t'aidera. Bon. Pepo inasema uyaiwe inakucheka. Eske tuko pamoja? Kabisa. Lakini ukinileta kwa buyai mimi nakuacha. Mkiacha nikuongoze ndakufundisha, kesho utayua kufukuza pepo. Jua hakuna masomo ya kufukuza pepo, ni kujifunzia kwayo. Atosome vitabu yote ya kufukuza mapepo. Kama abakufunze kufukuza hautayuaka. Bwana tusaidie sana. Amen. La seule façon de diriger bien demain, c'est d'être bien dirigé aujourd'hui. Namna moja kuongoza kesho vizuri ni kukubali kuongozwa leo. Dans le cas contraire, tu seras un mauvais dirigeant. Nyuma ya ile utakuwa kiongozi mbaya. Et tu vas détruire et dévier le peuple de Dieu. Na utaharibu taifa la Bwana. J'ai dit pour aujourd'hui et je vous remercie. Sema kwa leo na mimi nawashukuru. Inakuwa 17h30 bientôt.
Mimi nataka kuombea kisha nikuache. Nilikwambia tutaongea mingi. Mimi napenda kwa niongee mingi. Kisha siku ya mwisho tunaomba mingi. Unajua kanisa kenye kinaacha kanisa haina nguvu leo. Tuko na matralala mingi mukanisa bila mafundisho mingi. Kabisa. Mchungaji, siku Mungu anawasaidia pale mbele. Mimi na yeye tutauza maparcela na tutajenga. Munavunja kwa hizi korali. Munatia kwaya moya. Paske huduma iko tu kwaya. Sasa ile kwaya moja itakuwa inasaidia, inaimba kidogo, mafundisho yanakuwa mingi Sasa kanisa inafanya inakomala. Sio kama inaleta shauri ya mzuri kwenu. Paske dunia iko nafanya. Dunia iko na kimbia. Sasa kanisa kibakia nyuma, tutaharibisha kanisa. Na itapoteza nini nguvu zake. Sasa leo kinaweza lea kanisa ni mafundisho mingi. Nilienda ubiri fasi moya hivi. Balikuwa na korale, ni sepake mwa sitaisema. Hivi niko kusepake, pardon. Balikuwa na korale 8. Tulianza ibada 8h. I korale zikaanza imba mpaka 11h28. Kisha wakanipa 25 minute. Tulisha sinzia, tukachoka. Korale A ilipita, B kapita, Golgota, Mizeituni, ile mingine yote ya Israeli ilipita, Galilaya ilipita, Hebroni kapita. Sasa na batu wanaanza na ile makorale mingi natumaka batu wanaanza fanya kazi ya Mungu sa competition. Baflanjo walimba bien. Sasa tunapoteza bumungu mukazi tu tunafanya. Me leo systeme yenyeko ni groupe moya. Aba bote wanaingia mu groupe moya. Inakuwa groupe ya conducteur de culte. Bana tuongoza pa kwa mfano kama ibada ilianza 8h, inaanza 8h mpaka 9h, korale kwa nasaidia watu kupanda na kuomba. 10h pa 9h mhubiri anaingia, anahubiri 1h. 1h na anaombea watu 25 ou quelques minutes. Ibada inaisha banatoa sadaka. Munasema amina, nyinyi mnabasumbuaka bazee. Oh, nona bazee tunge create na korale ya batoto nabo. Bo, na mimi nona tungefanya sasa korale no ya bajane. Bo, mimi nona sasa finalement tuko tunaenda wapi? Ina bitu. Kanisa kwa sasa hamuna uzima. So tatembea mu dunia, utaelewa kwamba kwa vitu ifaa kuvunja. Hatuko obligé kubakia kutourner à rond, kubakia tu facilement moya tu no. Hapa nikisema korale zishimamo tona ni kanisa yote. Mupime kwa mshimame, mupime. Shimama kwa shimama, korale mshimame. Omata hapa labudo, mshimame korale. Omata hapa, tushangilie kanisa yetu hapa, omata hapa. Fasi ingine mzungazi, nisema korale shimame, kanisa yote kafani. Shimama. Eske huduma tu ni korale? Hapana. Ndio maana kubaombaji hatuna batu. Hatuna batu ba kukoropa. Mi kukanisa niko na mtu yashaniambia mimi wito wangu ni kukoropa mawese. Anauza ye peke dawa ya wese, biota na kiaka na batoto yake na nani banakia koropa matoilette. Kila siku wanakia koropa matoilette. Na nasikia bien na Mungu anakuwa anambarikia pale. Hakuna balasa kukua mkitu kenye Mungu akukuita ndani. Ukikamata piese ya Toyota, unaitia mu Mercedes, sona washa moteur na fani. Bloqué. Kila mtu yuko na couloir yake. Tunaweza itwa shibote ba pasteur, meko pasteur mwenye kazi yake tu ni batoto. Niliona mwinchi za nilienda ndani, banamuita ni pasteur auprès des enfants. Make yeye haongoze bakubwa. Yeye Mungu wito yako ni kuongoza batoto. Me wetu kifaa vile unasema balikone. Ni pasteur, ni mchungaji, lakini ni mchungaji wa banani? Wa batoto. Kuko mwengine, tunaweza kuwa shiwote ba evangeliste. Huyu ni evangeliste, Mungu kazi yake alimuita tu ni masoko. Akienda ubiri fasi ingine wanampiga. Juu haiko kwenye anapashwa enda ubi. Me akienda tu musoko, batu bataamini Yesu kiolela. Kwa mwengine yeye ni maprison. Sa Mungu anakuita muulize kitu kia pili. Unaniita
wapi? Parce que Mungu anatuitaka dans le temps et dans l'espace. Sio kama niko nasaidia. Est-ce que siko na bomola kweli? Kama na bomola msinite tena kabisa, msiogope. Nilikia jenga kanisa nani? Sio tunaongelea utumishi. Kanisa kikuwa na utumishi mzuri, kanisa nanenepa. Neville hapa mnamjua. Yeye siwezi mpa mikrofoni ahubiri hapa, nikumkosea. Yeye nikimtuma msoko tu ala munjia. Kila dimashi analeta nafsi, kila dimashi. Kila dimashi atukosake nafsi ya mupya. Na naifanya pia, unasikia analala na ilota. Mewe problema yako unaingia mu vyote, kwa bilivumo naenda. Ulikuwa mkorale sonona abako banabashangilia tena, unaenda wapi? Unaenda kuba musicien. Hauyu hata instrument moya. Unaanza pigana na ba musicien kule. Kidogo sonona banashangilia ba technicien, unapanda kule. Utaharibisha ile mixere. Kidogo unasema mimi naona ba shemasi bali bauzia uniform. Tena ni maveste za mzuri zitoka Dubai. Unahamia kuba shemasi. Sasa uko mimi nasikia mtu anasema bioteka. Uko mu biote. Kanisa ya Mungu haiwezi jengewa mu desordre. Ukiingia mahali naongoza, unaingia tu hivi unaona ordre. Nikiona huko andezo pale. Dimanche nilikuwa niko na bako wanaomba. Mimi napendaka sababu kwa naomba, mimi natembea mu ibada hivi. Mimi ndio mchungaji. Nikakuta mtu mmoja ana chate. Nikamtombokea, nikakamata tu telefoni nikapiga hivi. Nikamwambia kwa ya mwisho kuchate muka kanisa. Dimanche nyingine tulinyanganyaka bana kutoko na chate na kunyanganya telefoni wanileta hapa kwa madhabahu. Mbele za watu utakai kamata après ibada. Tuone kisuta ni affronter mi pasteur. Parce que ni désordre. Utakuwa mkanisa uko na chate aye. Uko na chate aye. Ulikia chate, suchunge kunyumba. L'église de Dieu, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu bâtiras pour moi un tabernacle selon le modèle de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu selon son modèle. On fait l'œuvre de Dieu selon le modèle que Dieu t'a inspiré. Quand Dieu t'appelle, pose-lui la question, comment je vais faire? Musa hakujenga maskani jangwana kwa akili zake. Mungu akamupa details zote. Akamwambia hii utaijenga ku metre fulani. Hii ni metre. Hakuna kenye Musa alifanya kwa akili zake mwenyewe. Mpaka na Mungu akampa engineer Bezalel. Kazi ya Mungu hatuwezi ifanya sawa sawa na kwetu Ijwi. Sawa sawa na kwetu Ruchuru, hapana. Sawa sawa na kwetu siwe Masisi, hapana. Tunapaswa fanya kazi ya Mungu sawa sawa na mbinguni. Kanisa lizaliwa kumsalaba. Kabisa. Kanisa lizaliwa wapi? Msalaba. Kumsalaba. Tuulize mwenye kanisa tuijenge aye. Mimi nilienda Ghana. Mimi nakuta mchungaji Dag iko na kanisa, nilizembea makanisa zake za mingi mu Accra. Bali nitembeza mu makanisa, makatedrali. Hana kanisa ni makatedrali. 5,000, 10,000, 20,000. Ziko na ordre. Iko na 4,000 cathédrales. On a ordre sasa we. Unaingia una sentir que niko sana niko mbingu. Ordre iko, discipline iko, utaratibu iko. Kila mtu yuko na nafasi yake. Na uwezo na mtu anaingia mu vya mwingine. Shitu wa Pentecoste unaona mtu anaenda kule, unaenda ambia huyu, Mungu mnafanya. Unabiua. Unatoka huko unaenda, mchungaji nitaka kuona kidogo, kuna mambo nitaka leta maonyo kidogo. Wewe uko na nijua onye bachungaji. Hauye bya diakona, unaenda kuambia ba diakre nini? Uko mu vyote buyuwai, kama ni buyuwai ya kihavu, kani ya kirega, kama ni ya nini ya kimbuti siju.
L'église de Dieu doit être bâtie sur les fondements bibliques et sur la vérité biblique et selon le modèle de qui? Kanisa la Mungu lazima lijengwe kwa misingi ya Biblia. Kila mtu ajipange kukazi. Na sitasikia boga ya kukwambia kama unakuwa mkoralo na kama haiko wito wako. Wito wako ni kuombaji, toka mkoralo uende kubaimbaji. Utaona utaanza barikiwa. Kama ni mdiakoni, wende one shefu wa diakoni. Umwambie mimi nasikia moyo wangu ni hapa. Mtu anayuaka kazi ya Mungu yenye unafanyaka bila kusukuma na watu. So unafanya kazi ya Mungu na sentir que ni unaifanya bien. Maana njoo kazi yako, njoo wito. Hauna besoin wa kusukume. Mimi nabambililia kweli leo. Bwana asifiwe. Acha nikombe Mungu, gunja kichwa chako nikombe Mungu. Thank you Lord Jesus.